خدا تیرے کلام میں تسلی ہے، تیرے کلام میں سکون ہے، ہم تیرے کلام میں بڑھتے چلے جائیں اور تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ خدا تیرا کلام ہماری ضرورت ہے، تیرا کلام ہماری نصیحت ہے، تیرا کلام ہماری ترقی ہے، ہم تیرے کلام کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج تو اپنے بندہ کو برکت دینا، آسمان کے دریچے کھول کر خدا اپنے بندہ پر برکات کو نازل کرنا، تیرے پاک روح کا گہرا پہرا تیرے بندہ پر لگ جائے خدا، اس کے ہونٹوں اور زبان کا ذمہ لینا خدا، نئے نئے لفظ بولنا سکھانا، کلام اپنے کی ترتیب دینا میرے خدا، لفظوں کی ترتیب دینا، بولنا سکھانا میرے خدا۔ تیرا کلام جو ترتیب کا کلام ہے میرے زندہ خدا، جو ہمیں ترتیب بخشتا ہے، ہمیں بولنا سکھاتا ہے اور بر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے خدا۔ تو ہماری سب روشوں سے واقف ہے، تمہارے دل کے خیالاتوں کو جانتا ہے خدا، سوچوں کو جانتا ہے۔ آج تیرا کلام خدا کثرت سے ہماری زندگیوں کے اندر جڑ پکڑے خدا، جڑ پکڑے میرے خدا، میرے زندہ خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے آج خدا جو تو ہم سے کلام کرنے کو، اے باپ تو جو ہم سے آج کلام کرنے کو ہے، تو خدا ہم اس کلام کو رائے گا نہ پھینکے نہ کریں خدا، بلکہ تیرے کلام پر توجہ کریں، تیرے کلام پر اپنا دھیان لگائیں، تیرے کلام پر اپنا خیال گائیں، تیرے کلام پر اپنی سوچوں کو لگائیں مکمل طور پر خدا۔ آج جتنی زندگیاں تیرے کلام کو سنیں اور تیرے کلام میں بڑے خدا، ان کی زندگیوں کو بدل ڈال، ان کی سوچوں کو بدل ڈال، ان کے خیالاتوں کو بدل ڈال۔ تیرے کلام میں خدا برکت ہے، تیرے کلام میں خدا تندرستی ہے، تیرے کلام میں رہائی ہے۔ ہماری زندگیاں خدا اندر رہا ہوں، آئے خدا ہماری زندگیاں تیرے کلام کے وسیلہ سے رہا ہوں خدا۔ جتنی زندگیاں خدا تیرے کلام کو سنیں، سب کی سب رہائی کو پائیں خدا، تیرے کلام کو پائے میرے زندہ خدا پاک روح۔ آئے خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں آج کی اس گھڑی کے لیے، اس چینل کے لیے خدا، جو تو نے ہمیں اکٹھا کیا۔ اے خدا تو ہماری زندگیوں میں ایسے معجزات کرنے والا خدا ہے۔ اے زندہ خدا جس کے اندر مسیح ہے اس کے اندر گواہی ہے، جس کے اندر خدا کا کلام ہے اس کے اندر خدا کی روح ہے، اس کے اندر خدا کی گواہی ہے۔ وہ زندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ خدا ہی کو پکارتا ہے اور اسی کو ہی سجدہ کرتا ہے، کسی معبود کے آگے نہیں جھکتا، وہ خداوند کو سجدہ کرتا ہے۔ اے خداوند جب ہم تیرے آگے جھکتے ہیں تو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور ہمیں بولنا سکھاتا ہے۔ اے خدا پاک روح میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور قدوس ہے اور رحیم ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے خداوند میں پھر سے تیرے بندہ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، برکت دینا، جتنے لوگ خداوند ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہیں ان کو بھی برکت دینا اور اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کو برکت دینا، ان کی زندگیوں کے اندر بدلاؤ آئے میرے خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے۔ اے خدا پاک روح میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ربیریا بترا ذرا ربا 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 وانی پریم تو باتا سرا منترو ربیریا بترا ذرا ریبی ربا بترا ذرا میرے زندہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خدا پاک روح میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے نام سے مانگتا ہوں، جلال کے بڑے بادشاہ تیرا شکر ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح قدس کے نام سے مانگتا اور سو پا لیتا ہوں، آمین آمین آمین۔ آمین آمین۔ دلاور سب کے رب تو بہت زیادہ برکت دے اور جیسے بھی خدا کے نام دی مہما اور خدا کے نام دی بڑائی کرتے رہو تو بھی سدا خوش رہو۔ آؤ سارے رل کے تاکہ خدا کے بعد پاسٹر فارم جی نو اسی ویلکم کریں گے۔ خدا بند انہوں نے بہت زیادہ برکت دے، خدا کے نام دی مہما اور خدا کے نام دی بڑائی کریں گے، آمین۔ ویلکم پاسٹر جی، ویلکم۔ خدا بند تو بہت زیادہ برکت دے۔ تھینک یو وشال بھائی، خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ اسی میں آپ سب کی ایک مرتبہ پھر سلامتی ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ آن لائن میٹنگ میں خدا کے خادم ایونجلسٹ وشال ہیں جو کہ ملیشیا سے ہیں، ایلڈر مبارک ہیں جو کہ ڈوکنور جیزس از دی اونلی آنسر چرچ منسٹری کے ایلڈر ہیں۔ ہمارے ساتھ خدا ان کے بیٹے دلاور ہیں
जो कि कराची से हैं और ये इस वक्त ड्यूटी पर हाजिर हैं और अपना कीमती वक्त खुदावंद को पेश करते हैं। मैं इन सब का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हम सबको वक्त बख्शा, इनको वक्त दिया कि इस ऑनलाइन सर्विस प्रेयर के अंदर ये शरीक हुए और अपनी बरकत को हासिल किया। सो आए मेरे अज़ीज़ो, आज के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे और आज का ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारी ज़िंदगियों के लिए है, हमारी हड्डियों की ताजगी है, नाफ़-सेहत की ताजगी है, हमारे कदमों के लिए चिराग और रोशनी है। आज का जो ज़िंदगी बख्श कलाम अब तक पहुंचाना चाहूँगा, उसका जो टाइटल है, जो मज़मून है, वो है मस्सा। मस्सा यानी कि मुकर्रर करना, मस्सा यानी कि हाथ फेरना, मस्सा यानी कि छू लेना, मस्सा यानी कि साफ कर देना। सो मेरे अज़ीज़ो, आज का जो मज़मून है वो है मस्सा यानी कि ब्लेस करना। अक्सर औक़ात हम ये लफ्ज़ किसी भाई बहन की मखसूसियत पर, यानी कि जब वो खिदमत के अंदर आते हैं तो उस वक़्त यूज़ करते हैं कि आज हम इनको मस्सा करने को हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए ब्रदर दिलावर भी आने वाले कुछ दिनों के बाद खुदा ने इनको ब्लेस करने को है, मस्सा करने को है अपने खादमों के वसीला से। तो आज का ये जो मैसेज है ये ख़ास तौर पर इनके लिए है। आज का ये मैसेज ख़ास तौर पर खुदा के बेटे सागर के लिए है। आज का ये मैसेज बेटे बेटियों के लिए है जो अभी तक चुने नहीं गए, उनके लिए है कि जो लोग मस्सा किए जाते हैं उनके लिए कौन सी बरकत है, और जो लोग आम तौर पर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं उनकी हालात जिंदगी कैसी होती है। तो मेरे अज़ीज़ो, आए कलाम मुकद्दस में से हम पहला हवाला देखेंगे। आयत मुकद्दसा हम देखेंगे दूसरा करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत। करंथस की कलीसिया को दूसरा आम खत पौलुस रसूल का उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत के अंदर यूं मरकूम है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ो, इस आयत मुकद्दसा पर अगर गौर करें तो हमें बहुत सारा बेत मिलता है कि हम सबको पहली तो बात है कि मस्सा कौन करता है, ब्लेस कौन करता है, हमें बरकत कौन देता है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, और जो हम को तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता, मसीह में जो कायम करता है वो कौन है। और फिर हम अरशद भाई को वेलकम करते हैं, खुदा इनको बरकत दे। और फिर लिखा है, और जिसने हमको मस्सा किया वो खुदा है। मेरे अज़ीज़ो, क्या ही खूबसूरत बात कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हम जितने भी ब्लेस शुदा खादम हैं, हम जितने भी चुने हुए लोग हैं, इन सब को किसने चुना है? इन सब को खुदावन खुदा ने चुना है। इन सब को खुदावन ने बरकत दी है। खादिम एक वसीला बनता है, खादिम एक वसीला है जिसके वसीला से खुदावन बात करता है, जिसके वसीला से खुदावन का कलाम हम तक पहुंचता है। तो इस आयत मुकद्दसा पर गौर करते हुए हमारा जो टॉपिक है वो है मस्सा। मस्सा के लफ्ज को अगर देखें तो मस्सा के लुगत मतलब जो निकलते हैं वो है हाथ फेरना, हाथ मिलाना, छूना, साफ करना।
यानी कि किसी भी चीज को धोना उसको मस्सा कहते हैं, उसको ब्लेस। खुदा यीशु मसीह जब किसी को ब्लेस करता है तब वो उसके तमाम तर गुनाह धो देता है, खत्म कर देता है। तो मेरे अजीजों, इसका मतलब यही निकलता है। और ये लफ्ज मस्सा 3 लफ्जों से बनता है। लफ्ज मस्सा 3 लफ्जों से बनता है, और वो क्या है? पहला लफ्ज मीम, दूसरा लफ्ज सीन, तीसरा लफ्ज हे। 3 लफ्जों के साथ मिलकर ये मस्सा का लफ्ज निकलता है। मस्सा का मतलब मुकर्रर करना, ब्लेस करना, साफ करना, छूना, ये इसके लुगत मतलब हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज है उसको हम देखेंगे मीम। ये सारी बातें जितनी भी आज कलाम मुकद्दस के अंदर होंगी, ये सब कुछ खादम की अहमियत है। खादिम के अंदर इन बातों का होना बहुत ही जरूरी है। लफ्ज मीम, मीम से ममनू। अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, डोमेस्टिक एरिया जो कहलाता है, उसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है। उस साइन बोर्ड पर लिखा होता है इलाकाए ममनू, यानी कि इस इलाके के अंदर दाखिल होना मना है। इलाकाए ममनू, इस इलाके के अंदर दाखिल होना मना है, यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी, मना किया गया, रोकना, नाजायज। ठीक है जी, इसके ये मतलब निकलते हैं। तो फिर खादम के लिए क्या जरूरी है? खादम के लिए जरूरी है, ज़बूर 119 और उसकी 11 आयत के अंदर लिखा हुआ है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस बरकत का सबब ठहरे। आमीन जी। खादिम को किन किन चीजों से ममनू रहना है? खादिम को किन चीजों से, किन कामों से मना रहना है? आज जितने भी मैं इस मीटिंग को लाइव चला रहा हूं और उन सारे खादमों से मुखातब हूं जो कि खिदमत गुजार हैं। मैं उन सब से छोटा खादिम हूं, एक बिल्कुल छोटा सा, लेकिन एक कलाम की बात उन सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये कलाम मुकद्दस क्यों आज हमको मिला। इसलिए मिला, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ना कर सकूं। कलाम को दिल के अंदर रखने से ही खुदावन का खौफ दिल में पैदा होता है। और जो भी शख्स है, जो भी भाई है, जो भी बहन है, जो भी बुजुर्ग है, जो भी बुजुर्गा है, कोई भी शख्स है, वो जब भी गुनाह की तरफ बढ़ेगा उसको ये खुदावन का कलाम याद आएगा कि खुदा ने अपने खादम को मस्सा करने से पहले ये तंबी किया, ये बताया कि मेरे कलाम को तुमने दिल में रखना है। कुछ ऐसी बातों को ममनू करार दे दिया। ममनू किस चीजों को करार दे दिया? मना किन कामों से कर दिया? खादमों को खास तौर पर नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीने, झूठ नहीं बोलना, बुग़्ज़ नहीं रखना। हम कलाम मुकद्दस के अंदर ऐसी बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, उन सब चीजों से कलाम मुकद्दस मना करता है और हमको बताता है
کہ ان چیزوں سے ممنوع ہونا ہے، منع ہونا ہے، یہ خادم کے لیے ضروری ہے۔ اور خادم کے لیے خاص طور پر جو آیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ کلام مقدس اپنے دلوں کے اندر قائم کر لیں، قائم اور دائم کر لیں میرے عزیزو۔ اس کو اپنے دل کی تختیوں کے اوپر لکھ لیں، چھاپ لیں، جس طرح کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو گلے کا توق بنا لیا ہے۔ اس کو اپنے گلے کا توق بنا لیں۔ ہم گلے کے اندر بہت سارے بریسلیٹ، بہت ساری چینیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈالنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کلام مقدس کو اپنے دل کے اندر رکھنا جائز ہی نہیں سمجھتے میرے عزیزو۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اور جب دل کے اندر خداوند کا کلام ہوگا تب ہی خداوند کا خوف ہمارے دلوں کے اندر قائم رہے گا۔ ہمیں یاد، ہم جب کوئی گناہ کرنے لگیں گے، جب کوئی ایسا کام کرنے لگیں گے، تب ہمیں خداوند کا کلام تنبیہ کرے گا اور ہم کو بتائے گا کہ یاد ہے تمہیں مسح کرنے سے پہلے یہ کلام سنایا گیا تھا کہ تو نے اپنے دل کے اندر خداوند کا کلام رکھنا ہے۔ خداوند کا کلام تجھے اس کام سے منع کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد لفظ آتا ہے سین کا۔ سین کا جو لفظ ہے، اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے صدا۔ سین سے صدا۔ صدا کے جو معنی ہیں، جو مطلب ہیں، وہ ہے انگلش میں اگر بولیں تو آلویز، یعنی کہ سدا، آلویز۔ اور پھر اگر اسی کو اردو میں بولیں تو پھر ہمیشہ کا لفظ آتا ہے۔ ہمیشہ، ہر وقت، مسلسل آنے والا دن۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کے لغت مطلب نکلتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہمیں پہلا تواریخ اس کے 16 باب اور اس کی 15 آیت کے اندر ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہیں تو ابھی سے ان کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو اس کو بعد میں سن کر بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جو آن لائن ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان حوالہ جات پر آپ ضرور سٹڈی کریں، ان کو پڑھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اور لفظ صدا پر بات ہو رہی تھی تو کلام مقدس کے اندر یوں مرقوم ہے، صدا اس کے عہدوں کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس نے فرمایا۔ یعنی کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حکم کر دیا کہ سدا خداوند کے خلاف گناہ نہیں کرنا، اس کے کلام کے خلاف گناہ نہیں کرنا۔ ممنوع قرار دے دیا ان باتوں کو جو خداوند کے خلاف ہیں، ان کاموں کو جو خداوند کے خلاف ہیں۔ اور پھر امثال 27 باب اور اس کی 24 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی اور کیا نہ جو تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ میرے عزیزو خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اس آیت مقدسہ پر اگر آخر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک سوال سا نظر آتا ہے، یعنی کہ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے پاس دولت قائم رہ سکتی ہے؟ کیا اس کی تجوری ہمیشہ بری ہی رہ سکتی ہے؟ میرے عزیزو بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے ایسے کام قائم نہیں رہ سکتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر دولت سدا ایک انسان کے پاس نہیں رہتی۔
हमें ये कलाम मुकद्दस बता रहा है, मैं अपने पास से ये आप तक ये बात नहीं पहुंचा रहा, हमें ये कलाम मुकद्दस बताता है, क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती और क्या तिजोरी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। ये सवाल कर रहा है खुदा हमसे, और हमको बता रहा है कि दौलत सदा कायम नहीं रहने वाली, दौलत आपके साथ नहीं रहने वाली, दौलत आपको बचाने की नहीं, लेकिन जो बचाएगा आपको, जो आपको महफूज करेगा, जो आपको आसमान पर बाप इब्राहिम की गोद में जगह दिलाएगा, वो दौलत नहीं, वो तिजोरी नहीं, बल्कि खुदावन खुदा का कलाम है जो आपको बचाएगा। हालेलुया। खुदावन का कलाम आपको बचाएगा, और आपकी दिल की तिजोरी हमेशा खुदावन के कलाम से भरी रहनी चाहिए, ना कि किसी दौलत से। सबसे बड़ी दौलत मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी दौलत खुदावन यीशु मसीह का जिंदा कलाम है, खुदावन का कलाम है सबसे बड़ी दौलत। मैंने आपको बताया कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि पहले तू आसमान की बादशाही की तलाश कर, तो दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। और हमारा जो टॉपिक है, हम बात किस पर कर रहे हैं? हम बात मस्सा पर कर रहे हैं। उन लोगों से मुखातिब हैं जो मस्सा किए हुए हैं, जो ब्लेस किए गए हैं, हम उन लोगों से मुखातिब हैं। और उन लोगों को खुदा बता रहा है कि अपनी जो दिल की तिजोरियां हैं उनको दौलत से नहीं भरना, बल्कि खुदावन के जिंदा कलाम से भरना है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। खुदावन का कलाम कभी खत्म नहीं होता। खुदावन का कलाम, अगर आप खुदावन के कलाम को अपने गले का तोक बनाकर रखेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने दिल के अंदर कायम रखेंगे, तब मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस पूरा होगा। जबकि कलाम मुकद्दस में ज़बूर की किताब में मैंने आपको बताया कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। वो काम जिनको आपने ममनू करार दिया है, जिन कामों से आपने मना किया है, वो काम ना मैं कर सकूं, और बल्कि वो काम करूं जिसको आपने, जिसका हुक्म दिया है, मसा करते वक्त हमको बताया है, वो काम करूं। और फिर आगे लफ्ज आता है हमल का। लफ्ज हमल, आप सोच रहे होंगे कि एक खादम की मखसूसियत पर, एक खादम की ब्लेसिंग पर ये हमल का लफ्ज कहां से आ गया? जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया कि लफ्ज मस्सा 3 लफ्जों से बनता है, और ये 3, पहला मीम, दूसरा सीन और तीसरा हे। मीम से मैंने आपको बताया ममनू, और सीन से मैंने आपको बताया कि सदा आपने अपने खुदा के कलाम को अपने दिल में कायम रखना है। ठीक है जी, सदा तिजोरियां भरी नहीं रहती, खुदा उनके कलाम को रखना है ताकि सदा तिजोरियां भरी रहें। तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद हमें मिलता है लफ्ज हे का। हे से हमल, हे से हमल। तो लफ्ज हमल, इसके जो मायने निकलते हैं वो है उम्मीद, आस, औरत के पेट से होना। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि लफ्ज हमल मसा के साथ क्यों पास्टर साहब ने जोड़ दिया, क्यों पादरी साहब ने जोड़ दिया, क्यों मुबशर ने जोड़ दिया। ये आपको बात बहुत ही खास नजर आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खादम को हमल के साथ इसलिए जोड़ दिया ताकि आपको पता होगा कि जब औरत हामला होती है, जब औरत उम्मीद से होती है, जब औरत हामला पाई जाती है, तब वो चलते फिरते कोई भी ऐसा काम करते हुए अपने पांव फूंक फूंक कर रखती है
बड़े ही आराम आराम से रखती है ताकि मुझे कोई चोट ना पहुंच सके, ताकि मेरा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, ताकि मैं किसी आने वाले नुकसान से बच सकूं। तो मेरे अजीजों, खुदावन के खादिम को भी अपने पांव फूंक फूंक कर रखने हैं ताकि उसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह ना आ सके, ताकि वो कोई गुनाह ना कर बैठे। मसाशुदा खादिम अपने पांव फूंक फूंक कर रखता है, जिस तरह वो हामला औरत अपने पांव फूंक फूंक कर रखती है। वो चलते बड़े आराम आराम से देख रही होती है कि कहीं मुझे कोई ठेस ना पहुंच जाए, मैं गिर ना जाऊं। तो सो मेरे अजीजों, लफ्ज हमल जिसके मायने मैंने आपको बता दिए, ज़बूर 38 और उसकी 15 आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ए खुदावन मुझे तुझसे उम्मीद है, ए खुदावन मेरे खुदा तू जवाब देगा। उम्मीद का मतलब, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमल जिसका लफ्ज मायने निकलते हैं उम्मीद, उम्मीद से। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर कलाम मुकद्दस हमें यह बताता है, क्योंकि ए खुदावन मुझे तुझसे उम्मीद है, ए खुदावन मेरे खुदा तू जवाब देगा। आप लोगों को जो खादमीन हैं उनको इस बात पर उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि आपकी दुआएं मनाजातें जमीन पर रुकेंगी नहीं, बल्कि आसमान पर बखूर की मानद कबूल फरमाई जाएंगी। आपको उम्मीद होनी चाहिए, आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आप जिसके लिए शफायत कर रहे हैं खुदावन खुदा उसको बरकत देगा। आपको उम्मीद होनी चाहिए कि मेरे सारे बिगड़े हुए काम खुदावन यीशु मसीह दुरुस्त करेगा। उसके जवाब का इंतजार होना चाहिए। यहां पर हमें खुदावन का कलाम बताता है कि आए खुदावन मेरे खुदा तू जवाब देगा, यानी कि खुदा के बंदा दाऊद को इस बात पर उम्मीद है, उम्मीद है उसको। और फिर एक और हवाला मैं आपकी नजर करूंगा, हिजकिय्याल 36 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, बस खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की अक़वाम आप ही मुलामत उठाएंगी। मेरे अजीजों, खुदावन का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत और खुदावन का शुक्र हो। आज का ये टॉपिक मसा, ब्लेस करना, बरकत देना, ब्लेसिंग शुदा खादिम, ब्लेस शुदा खादिम, मसा किया हुआ खादिम, आज का ये टॉपिक उनके लिए था। उनके लिए ये कलाम मुकद्दस वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि अपने खुदावन के कलाम को अपने दिल के अंदर कायम कर लें ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना कर सकें। कई चीजों से खुदावन के कलाम ने आपको ममनू ठहराया है, यानी कि मना किया हुआ है कि ये काम बिल्कुल नहीं करने। ममनू यानी कि मना किया हुआ। और फिर सदा सदा उसके कलाम को अपने दिल के अंदर कायम रखना है, अपने गले का तोक बना के रखना है, ताकि ये कलाम मुकद्दस आपके साथ साथ चले और आप बरकत पर बरकत पाए। और फिर हमल, यानी कि उस हमला औरत की तरह आपने अपने पांव फूंक फूंक कर रखने हैं। आपने इधर भी देखना है, आपने इधर भी देखना है, आपने हर तरफ देखना है कि कहीं शैतान आपको दबोच ना ले, आपको पकड़ ना ले। मेरे अजीजों, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। जब आपके दिल के अंदर खुदावन का कलाम होगा तब आप खुदावन से डरेंगे, खुदावन से डरते हुए खिदमत करेंगे। खुदावन खुदा आप सबको इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बरकत पर बरकत दे। आमीन जी।
ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਾਸਟਰ ਕਰਮ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਖੁਰਮ ਜੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। विशाल भाई आपका माइक म्यूट। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो खुदा के नाम की। नगर साहब खुदावंद को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं दावत दूंगा नगर साहब ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬੇ ਔਲਾਦ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਭ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਦਿਲਾਵਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨਗੇ